پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، جو بہت جلد اب بادلوں پر آنے کو ہے کیونکہ وقت قریب ہے، اور عالمی حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب اس زمانے کا اور اس دنیا کا انت ہے۔ اس خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں جو قوموں اور امتوں کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے، آج شب پھر سے آپ تمام سامعین اور آپ ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار آداب بجا لاتا ہے، اور خداوند کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ جب بھی مجھے خدا کے کلام کو پیش کرنے کا یہ استحقاق حاصل ہوتا ہے، اعزاز حاصل ہوتا ہے، شرف حاصل ہوتا ہے، میں اس وقت کو یوں سمجھتا ہوں جیسے مجھے بطور بونس مل گیا ہے۔ میں اس لائق کہاں اور میری کیا اوقات، لیکن شکر ہو منجی عالمین کا جس نے اپنے خون سے مجھے خریدا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے گا جب تک اس کی مرضی ہے۔ ہم بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ پر بات کر رہے اور سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے 18 باب لگ بھگ 5 سالوں میں کمپلیٹ کیے ہیں، اور آج 19ویں باب کا آغاز میں آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن اس 19 باب کا آغاز کرنے سے پیشتر میں چند ایک باتیں تعارفی طور پر آپ کے ساتھ کہنا اور شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ریگولر ان بائبل سٹڈیز میں شروع سے لے کر رہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس کتاب کے 3 مین بڑے حصص بنائے تھے۔ ان میں سے پہلے 3 ابواب، یعنی ٹوٹل 22 ابواب ہیں اس کتاب کے، مکاشفہ کی نبوتی کتاب کے، اور پہلے 3 ابواب میں کلیسیائی زمانے کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے 3 ابواب میں کلیسیائی زمانہ کا حال بیان کیا جاتا ہے، اور پھر 4 باب سے لے کر 18 باب تک ہم مصیبت کے زمانے کے حال کی بابت دیکھتے ہیں۔ مصیبت کے زمانے کا حال، اور ہم نے آلریڈی اس کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم 19 باب سے لے کر 22 باب تک، یعنی یہ جو آخری 4 ابواب ہیں، اس میں مستقبل میں خدا کے جلال کا حال دیکھیں گے۔ خدا کے جلال کا حال۔ تو پہلے 3 ابواب کلیسیائی زمانے کا حال، اور پھر 4 سے لے کر 18 باب تک ہم نے دیکھا کہ یہ مصیبت کے زمانے کا حال ہے، اور پھر 19 باب سے لے کر 22 باب تک ہم یہ دیکھنے کو ہے کہ مستقبل میں جو جلال ظاہر ہونے کو ہے وہ جلال کیسا ہے۔ اس لیے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے
इस खुदा के कलाम को सीखने के लिए। और चूंकि 19 बाब का हम आगाज कर रहे हैं और 19 बाब से हम खुदा के जलाल के हाल का जिक्र अब करेंगे, इसलिए यही तो हमारी उम्मीद है। ईमानदार इसी वक्त के तो मुंतजर हैं, इसलिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें। तो हम मुस्तकबल के जलाल की बाबत इस वक्त बाहम मिलकर सीख रहे हैं कि वो जलाल कैसा जलाल होगा। इस बाब में खुदा के कहर, आफाते खुदाबंदी जो नेचुरल डिजास्टर थे, मौत, जंगो जदल और खुदा के नाम की तकफीर का और हर तरह अफसरदगी और आहो नाला और आंसू बहाने का अब 18 बाब के साथ साथ इस सब कुछ का खात्मा हो जाता है। हम एक जलाली जमाने के मुतालिक स्टडी कर रहे हैं और 19वें बाब से 22 बाब तक इस तरह की कोई बात जिसमें कहत, जंगो जदल, लड़ाई, खून खराबा, खुदा के नाम की तकफीर, खुदा का कहर या खुदा की आफात और मौत और अफसरदगी और रोना धोना और आहो नाला और आंसू और बीमारी, इस तरह की कोई बात हम इन अबवाब में नहीं देखेंगे। 18 बाब के साथ साथ इन बातों का खात्मा हो चुका है। और याद कीजिए कि मुकद्दसों की उम्मीद क्या है। आज के जमाने में भी आप भी खुदा के लोग हैं, क्या आप भी ये बात कहते हैं? और जी, इस दुनिया में जब तक हम हैं हम दुख उठाते हैं, बीमारियां आती हैं, शुगर जैसी अमराज, ब्लड प्रेशर, कब्ज, जोड़ों के दर्द और मुख्तलिफ तरह की अमराज हमें घेर लेती है। रोना, आहो नाला भी और मातम भी और मौत भी हमारे दरवाजे पर आ दबकती है। लेकिन फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक रोशन मुस्तकबल है जिसमें हम बहर सूरत परफेक्ट होंगे खुदावंद की हजूरी में, बशर्ते कि हम खुदावंद के साथ बावफा होकर वफादारी से चल रहे हूं। तो ये वो बातें हैं जिन पर हम बाहम मिलकर गौर-ओ-खोज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करता चलूं कि इस आयत में यूं लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद मुकद्दस यूहन्ना बयान फरमाते हैं कि इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। तो अब मुकद्दस यूहन्ना क्या फरमाते हैं कि मैंने गोया आसमान पर निगाह की और आसमान पर गोया एक बहुत बड़ी जमात मुकद्दसों का जमे गफीर देखा, जिनकी जोरदार बुलंद आवाज आई और वो ये कह रहे थे कि हालेलुया, नजात भी और कुदरत भी और जलाल भी
खुदावन हमारे खुदा का है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी गहरी बातें और खुदा के कलाम के भेद पाक रूह की तहरीक से हम पर खुलते चले जाएंगे। और याद कीजिए कि ये मुकद्दसीन जो एक बहुत बड़ी जमात है, लोगों का जमे गफीर, वो हालेलुया का गीत गा रहे हैं, हालेलुया का गीत गा रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये जो हालेलुया है, ये फतह का नारा है मुकद्दसों की निगाह में, उनके ईमान के मुताबिक। और 19 बाब भी फतह का बाब है जिस पर हम मिलकर गौर कर रहे हैं। जब हम हालेलुया के इस लफ्ज को देखते हैं तो इस 19 बाब में यह लफ्ज 4 मर्तबा दोहराया जाता है। 19 बाब में 4 मर्तबा, जबकि दीगर नए अहदनामा में और मकाशफा की किताब में हम मजीद इस लफ्ज को नहीं देखते। हां, जब हम अहद अतीक में जाते हैं, पुराने अहदनामा में, तो वहां हमें एक बात इब्रानी शायरी से हमारे पास जो उर्दू मतन है उसमें लिखी हुई हमें नजर आती है, खुदावंद की हम्द हो। और आपने बारहा बार अगर जबूर की किताब का मुतालिया किया, मैं एक और आईडी पर इस किताब का भी मुतालिया कर रहा हूं, तो आपने खुद देखा होगा कि बारहा बार मज़ामीर में ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है, खुदावंद की हम्द हो, खुदावंद की तारीफ हो। और इब्रानी में, यानी इब्रानी जबान में, इस लफ्ज के यही माना है, यूनानी में भी यही है। और अब दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, बाकी तमाम अल्फाज जो मुख्तलिफ जबानों के हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे, शायद सब जबानें हमें नहीं आती। लेकिन जब लफ्ज हालेलुया कहा जाए तो हम बखूबी समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। इस लफ्ज के माना खुदा की तारीफ हो, इसी को प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। और अरबी जबान में इसके लिए अहले इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह की टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओरिजिनल लफ्ज हालेलुया है। इसके साथ साथ जब हम इस 19 बाब का मुतालिया करते हैं, 2 बड़े अहम वाकयात हमें नजर आते हैं। एक वाकया तो मसीह खुदावंद की आमद सानी, और दूसरा वाकया हम बर्रे की शादी की जियाफत को देखते हैं। आमद सानी और बर्रा की शादी की जियाफत। मैंने पहले भी कहा, जो जो हम इस बाब में गहरे में उतरते चले जाएंगे, डूबते चले जाएंगे, तू और गहरी बातें हम पर अयां होती चली जाएंगी। अब ये जहां पर यह लिखा है कि मैंने आसमान पर एक बड़ी जमात को
बुलंद आवाज से ये कहते सुना। तो ये बड़ी जमात से क्या मुराद है? मैं आपकी तवज्जो फिर से मुकाशफा 7 बाब में लिए चलता हूं। जरा पीछे चलते हैं रिवर्स गियर में, और 7 बाब की 9 आयत से गौर कीजिएगा। अगर कलाम आपके पास तहरीरी सूरत में नहीं तो कान तो है, गौर से सुनिए कि यहां क्या लिखा है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और आगे, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदाबंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो इस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। मैंने 7 बाब की 9 आयत से लेकर 14 आयत तक इन आयात को आपकी खिदमत में तलावत किया है। अब इन आयात में हमें एक और हकीकत क्लियरली नजर आती है, और वो ये है कि ये कौन लोग हैं जो बड़ी जमात है। एक बड़ा हुजूम है लोगों का जो खुदावन की सताइश और तमजीद कर रहे हैं और कहते हैं हालेलुया। याद रखिए, एक बात तो यह है कि मुसीबत के जमाने से पेशतर कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी, और अब कलीसिया 7 साला टाइम पीरियड के बाद जो आसमान पर, मैंने 12 बार कहा, यह 7 साला टाइम पीरियड आसमान पर दूल्हा दुल्हन के साथ यानी मसीह कलीसिया के साथ राहत पा रहा होगा, और जमीन पर वो 7 साला टाइम पीरियड बड़ी मुसीबत का जमाना होगा। और ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने मसीह खुदाबंद को अपना निजात दहंदा के तौर पर अपनाया नहीं है। और मुसीबत के जमाने के एंड पर जब हम जलाल के हालात की बाबत देखते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं, मैंने एक बड़ी जमात की आवाज सुनी। ये कौन है? नंबर 1, वो जो मसीह की आमदे सानी पर मसीह के साथ आसमान पर उठाए गए, वो जो मसीही मोमिनीन हैं, हर जमाना के मुकद्दसीन जिन्होंने मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। इसके अलावा कोई और नहीं, मिशनों के पुजारी नहीं, निरे गिरजे जाने वाले नहीं, बल्कि वो जिन्होंने मसीह यस्सु को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। यह मेन बात है।
गिरजे जाना ये सेकेंडरी हैसियत रखता है, सानवी हैसियत। तो वो लोग आसमान पर उठाए जाएंगे। नंबर 2, मुसीबत के जमाने की भी एक बड़ी भीड़ 1,44,000 बनी इसराइल में से चुने गए लोगों की गवाही के सबब से मसीह पर ईमान लाएंगे। लेकिन लिटरली तो नहीं, लेकिन मुकद्दस यूहन्ना रूह में महसूस करते हैं कि तमाम शुहदा, अंबिया, नबी और रसूल, अहदे अतीक के और मसीह यसू पर ईमान लाने वाले मुकद्दसों की एक बड़ी जमात आसमान पर हालेलुया की हम्द और सताइश के गीत गा रही है, और उनकी जबान पर यही है, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की हम्द हो। और वो क्यों कहते थे, ये सस्पेंस में फिलहाल हम रखते हैं, क्योंकि हम बाद की आयात में देखेंगे कि वो क्यों ये बात कह रहे थे, खुदावंद की हम्द हो, खुदावंद की सताइश हो, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, उसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, निजात उसकी है, जलाल उसका है, कुदरत उसका है। क्यों वो ये गीत गा रहे थे फतह का, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन बाद में। याद कीजिए, इस बाब के आगाज से पेशतर मुखालिफ मसीह और उसके झूठे मजहबी और सियासी निजाम का टोटली खात्मा हो जाता है। और अब ये मुकद्दसीन शादमान है कि फतह हमारे खुदावंद की है, कुदरत और अजमत और हशमत उसकी है। इसलिए वो उस खुदावंद खुदा की तारीफ और तमजीद और हम्द करते हैं और उसके नाम की सताइश करते हैं। और वो बताता भी चलूं कि आपको मालूम है कि हम 6 बाब में गौर कर रहे थे, 6 बाब की 10 आयत में, कि वो खुदा के हुजूर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। कौन क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे? 6 बाब की 10 आयत। आज हम कहां प्रोटेस्ट करते हैं जरा देखना है। लिखा है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्ला कर बोली कि ए मालिक, ए कुद्दूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा कब तक? और अब याद है, गुजरे हफ्ते भी हम बात कर रहे थे, और 18 बाब में यही तो था कि अब खुदा ने मुखालिफ मसीह और जितने भी मसीह को ना मानने वाले लोग हैं, अब खुदा ने उनकी अदालत की, बाबल की अदालत की। वो निजाम मजहबी और सियासी जो लोगों को मसीह यसू से दूर ले गया और अपनी शरारत और नाफरमानी और हरामकारी की मै पिलाई, अब उसका नामो निशान मिट जाएगा। जिस सबब से अब यही मुकद्दसीन देख चुके हैं कि अब खुदा ने हमारा इंसाफ कर दिया, हमें इंसाफ मिल गया है। हम खुदा की तारीफ करते हैं और तमजीद करते हैं। अब हमें कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। यह बात बड़ी गौर तलब है जिसे हम यहां पर देखते हैं। इसीलिए वो खुदा की तमजीद
اور اس کی ستائش کرتے تھے. مصیبت سے کے زمانے سے نکل کر آنے والے بھی تمجید کریں گے. لیکن یہ وہ جماعت ہے قوموں اور امتوں اور قبیلوں میں سے جن کی بیک گراؤنڈ مختلف مذاہب سے تھی، لیکن مسیح کو اپنا کر انہوں نے گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی اور قرب الہی میں ہونے کا اعزاز حاصل کیا. وہ لوگ خداوند اپنے خدا کی تعریف اور حمد اور ستائش اس وقت کر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ مقدس یوحنا بتاتے ہیں کہ ان باتوں کے بعد جو تباہی اور ہلاکت اور بابل کے خرد برد ہونے کی بات ہے، جب یہ واقعات تمام ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک نیا باب کھلتا ہے، ایک نئی کتاب کھلتی ہے، ایک نیا پیج ٹرن ہوتا ہے، اور اس میں ایک ایسی جماعت دیکھی گئی جس کی آواز سنائی گئی، اور اس آواز میں خدا کی قدرت، خدا کی نجات، خدا کے جلال کے لیے ہاللویا کا سلوگن تھا، یعنی نعرہ تھا اس پہلی آیت میں. تو گویا ہم آج اس پہلے باب، یہ جو 19واں باب ہے، اس کی پہلی آیت پر اور اس باب کے تعارف اور اس کے بعد جو کچھ ہم ان آیات سے سیکھیں گے اور 20، 21 اور 22 ابواب میں، اس سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہے اور کیا ہوگا. اب ہمیں جلنے کے دھوئیں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اب ہمارے سامنے ایک روشن امید ہے جو اس باب میں ہمیں نظر آئے گی. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آئیں ہم نامی سے مسیحی نہ ہوں، نام کے مسیحی نہ ہوں. ویسے نام کے یعنی برائے نام تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. ہم وہ مسیحی ہوں جو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے مسیحا کی عظمت اور بزرگی اور واحد نجات دہندہ، واحد دروازہ اور واحد راہ کے ہونے کا ہم قوموں اور امتوں میں اعلان کریں. عزیزو، آئیں ہم خود اس کلام کو اپنے دلوں میں بسائیں، اور ہماری جو نئی نسل ہے، ینگ جنریشن، اس کو اس کلام سے متعلق سکھائے. اگر ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، اگر ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو نئے کپڑے لے کر دینا، سیل فون لے کر دینا، لیپ ٹاپ لے کر دینا، ان کی ہر اڑی پوری کرنا، ضد، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ پیار نہیں ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے انبار لگا دیں ان کے سامنے، لیکن ان کی روح ان میں مردہ ہو. اور جب گرجا گھر میں جائیں تو پھر ان کی زبان پر یہ ہو ہاللویا تعریف کریں گے، لیکن دل وچ سوچ دے نے پتہ نہیں جان کدوں چھٹے گی کہ اسی ذرا واٹس ایپ تے میسج ویکھاں گے کدے کدے میسج آئے نے. اور میں آج کسی اور عزیز سے بھی بات کر رہا تھا
کہ گزرے کل مجھے ایک جگہ کلام سنانا تھا اور اس کے لیے تیاری کر رہا تھا. اس تیاری کے دوران ایک عالم کا خیال، خدا کے خادم کا خیال، میری روح میں، میرے دماغ میں اتر گیا اور جنوں کہندے نا ٹیکا لگ گیا، اونجی ہویا ہے. اس خادم نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی کلیسیا ہے، نیکسٹ جنریشن، وہ کیسی ہوگی، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی کلیسیا کیسی ہوگی جب آپ نہیں ہوں گے، تو پھر اپنے ینگ جنریشن یعنی نوجوانوں کو دیکھیں. جیسی ہماری یہ نیکسٹ جنریشن ہے نا، ویسی ہی ہماری نیکسٹ کلیسیا ہوگی. کہ سرتے ہاتھ رکھ کے اکھاں بند کر کے رون تے پٹن دا دل نہیں کرتا؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کا دل نہیں کرتا؟ خداوندہ، یہ نوجوان جو آج ہمارے ہیں، اکثریت جن کی ایسی ہے جو نکھٹو اور نکمے ہیں، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. یہ کیا نیکسٹ جنریشن، کون سی کلیسیا ان سے بنے گی خداوند؟ اور دوسری بات، اگر میں اور آپ بھی میرے رسمی لوگ ہیں، نریاں بانگاں دین والے، لیکن ہماری اپنی زندگی سے ہمارے بچے مسیح کو نہیں دیکھتے، تو پھر نیکسٹ جنریشن کیسی ہوگی جیسے ہم ہیں. او میرے عزیزو، مغرب میں جو رہتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ مغرب کی جو ایک دو پشتیں پیچھے چلے جائیں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے پاک و ہند میں اس کلام کی شمع جلائی، اور ہمارے بڑوں نے خدا کے کلام کو سیکھا. بھلے وہ دودھ لوگوں تک پہنچاتے تھے، آٹا پہنچاتے تھے، جیسے بھی تھا، لیکن لوگ مختلف مذاہب اور قوموں سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کو قبول کر رہے تھے. اور مجھ سمیت آپ میں سے بھی کوئی بھی، کسی کی بیک گراؤنڈ بھی یہودی نہیں تھی، ہم سب غیر قوم کے تھے، ایون آپ بھی غیر قوم سے تھے، لیکن ہم بلائے گئے تاکہ اس بڑی ہجوم میں شامل ہوں. لیکن اب اگر مغرب کو دیکھا جائے تو 20 21 22 سال کی عمر کے بعد کے نوجوان خدا سے منحرف ہو گئے ہیں. وہ مسیحی لوگ جنہوں نے بڑی دیو ہیکل عبادت گاہیں یعنی گرجے بنائے، آج سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے وہ گرجے بنائے. وہ پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نے کام کیا، لیکن پریزنٹ جنریشن ایسی ہے، نکھٹو اور نکمے. وہی بات میں کہوں گا جس سبب سے کئی بڑے بڑے گرجا گھر آج بھی میوزیم بنے ہوئے ہیں، کئی بارز میں تبدیل ہو گئے، کئی مساجد میں اور کئی لائبریریز میں. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مستقبل کا ہم ان ایڈوانس ٹیسٹ تو لے رہے ہیں، لیکن اگر اس مسیح کو پانے کے بعد اس درخت کو، اس پودے کو روحانی طور پر ہم کھاد نہیں ڈالیں گے تو ہم
हम कैसे इससे फल फूल की तवक्के कर सकते हैं कि नहीं? मैं समझता हूं, आए सिर्फ हम खुदा के कलाम को अपने आप में स्टोर करने वाले ना हों। शायद 10 दिन पहले एक हमारी ऑनलाइन मीटिंग थी और हम सब वो लोग थे जो मिशन वर्क करते हैं, और एक शख्स ने कहा, यानी मुझे अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी और मुझे आपको बताते हुए कोई शर्म नहीं आएगी क्योंकि मैंने सीखा, और उस बंदे ने कहा कि आप फिर शाम को आप क्या अक्सर करते हैं? मैंने कहा मैं स्टडी करता हूं ताकि स्टडी के बाद मैं बाइबल स्टडी भी करवाऊं और टीच भी करूं और प्रीच भी करूं। उस बंदे ने क्या कहा? उसने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेकिन मजाक मजाक में मुझे लगा गया। उसने कहा यह बहुत अच्छा है कि आप टीच भी करते हैं, प्रीच भी करते हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है कि उसका हम अपनी अमली जिंदगी पर इतलाक करें। यानी उसने टेच कर नहीं सी मारी, जनरली बात की थी कि खुदा के कलाम को हमें अपनी जिंदगी पर लागू करना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने सोचा मुझे अपनी वोकैबुलरी चेंज करने की जरूरत है कि मैं खुदा के कलाम का मुतालिया करता हूं ताकि खुद सीखूं, उसको अपनाऊं और फिर उस कलाम को दूसरों से शेयर करने वाला हूं। अगर आज कमी है तो खुदा के कलाम की कमी नहीं है। मैं सोचता हूं खुदा के कलाम को कबूल करने, अपनाने, ए रूहानी गोलियां खान दी कमी है, खांदे ही नहीं। और अगर हम खाते हैं तो फिर इनको हर रोज खाने और खुदा के हुजूर दुआ करने, रखना में खड़ा होने, अपनी और अपनी औलाद के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुआ में झुकने की जरूरत है। अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो फिर हमेशा झुके रहेंगे, फिर हम उठ नहीं पाएंगे। अब क्या तवक्के करते हैं हमारी नेक्स्ट कलीसिया जनरेशन कैसी होगी? तस्वीर आपके सामने है। अपाहज, लंगड़ी और लूली। सोचने का मकाम है। गैर कौमों के छोटे छोटे भी हकीकत को अगर नहीं भी जानते ना, अपने मजहब की गैरत उनको है ते साड़ी ते वो भी मर गई, इतना आता ही नहीं, और हम उस कलाम को उस तौर पर रिसीव नहीं कर रहे जिस तौर पर हमें करने की जरूरत है। और हम ख्वाब देखते हैं उस जलाली मकाम की, उस बड़ी भीड़ में शमूलियत की, मसीह के आने पर साथ उठाए जाने की। ओ आओ असी अपने आप ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਚ ਨਾ रहिए रखिए ते ना दूजियां ਨੂੰ। अपने सरों को खुदाबंद के हुजूर झुकाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, खुदाबंद की हजूरी को महसूस करें। यह कलाम आज मेरे लिए और आपके लिए बतौर चैलेंज था कि हम मुस्तकबिल के लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी यंग जनरेशन की जिंदगी के लिए क्या करते हैं। कहीं अपने आप को भी हमने ये जो बाइबल मुकद्दस की तिलावत करना, मुख्तलिफ आईडीज पर होना, टेलीविजन पर खुदा के खादमों का कलाम सुनना, उनके जरिया से सुनना, यह सिर्फ कहीं हमारा शुगल तो नहीं है? क्या यह हमारी रूह की खुराक है ताकि हमारे दिलों में उतर जाए? ओ अजीजों, आए अपनी कमियों और कमजोरियों का, खताओं का खुदावंद के हुजूर इकरार करें जहां कहीं भी आप हैं। अगर ईमानदार हैं
تو جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا اس کے لیے ہم خداوند سے معافی طلب کریں. اور اگر غیر نجات یافتہ ہے، مسیح یسوع کو اپنایا نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے چلا جائے. ابھی اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں. پیارے آسمانی باپ، آپ کا پیار، آپ کی مہر اور شفقت ابدی ہے. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہتے ہیں. آپ کی محبت کے لیے شکر گزار ہوں، اور آپ کی محبت میں لکھے گئے اس خط یعنی بائبل مقدس کے لیے ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. یقیناً اپنے پاک روح کے وسیلہ سے آپ ہمیں قائل کرتے ہیں، کنوکٹ کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ پر سوچیں اور جانیں کہ ہم کہاں ہیں. خداوند ہماری سوچوں کو بدل دیجئے، ہماری نیتوں اور ارادوں اور خیالوں کو بدل دیجئے، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے. او خداوند ہمارے سست ہاتھوں اور ڈھیلے گھٹنوں کو مضبوط کیجئے، تاکہ ہم تن من دھن سے آپ کے ساتھ لپٹے رہیں اور اس بڑی ہجوم میں شریک ہو سکیں جس کی بابت آج ہم نے سیکھا ہے. اور فضل عنایت فرمائیے کہ ہم اپنی آل اولاد کی زندگی میں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے وقت اس کلام کی باتوں کو شیئر کرتے رہیں. ہر وہ بت جس نے ہمارے گھرانے میں آپ کی جگہ لے لی ہے، یسوع کے نام سے اس بت کے گر جانے کا حکم دیتا ہوں. او خداوند ہمیں اپنے خاندانوں میں دعا اور حمد و ستائش کے مذہبے قائم کرنے کا فضل عنایت فرمائے. اور اس وقت اس لائیو میڈیا کے ذریعہ کلام کو سننے والے جتنے بھی عزیز بھائی بہنیں نوجوان ہیں، ان سب کے لیے آپ کی برکت مانگتا ہوں. اور جو آج اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور توبہ کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، خداوند ممکن کیجئے وہ برائے نام نہ ہوں. پاک روح کی قدرت سے روح کی آگ ان کی زندگیوں میں جاری ہو جائے، تاکہ ارد گرد کے لوگوں میں آپ کے نام کی گواہی چھوڑنے والے ہو سکیں. اور ہر اس بھائی بہن کو جو لائیو اور اپنی پریئر ریکویسٹ چھوڑ رہے ہیں، خداوند آپ ان کے دل کی مرادوں اور ان کی نیڈز کو جانتے ہیں. یسوع کے نام سے ان کی مدد کیجئے جس نام میں قدرت ہے. اپنے لوگوں کو شفا بخشیے، بحالی بخشیے، زندگی بخشیے، عمر کی درازی بخشیے. اور خداوند اپنے لوگوں کے لیے اچھے مواقع فراہم کرے، تاکہ ان کی زندگی ہمارے لیے اور بہتوں کے لیے گواہی کا سبب ٹھہرے. ہماری آج شب کی دعا کو سنیے اور قبول کیجئے، کیونکہ مانگتے ہیں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے. آمین آمین. گاڈ بلیس یو آل. اور خداوند نے چاہا تو پھر ملیں گے. تب تک اس کلام کی جگالی کرتے رہیں. گاڈ بلیس یو.